नमस्कार तुमका सर्वांक सगळ्यांचो कुस्वार जालो म्हण हांव चिंता आता कुस्वार जाल्या उपरांत बेस्ता दिसा काले रांदचे म्हणून एक टेन्शन ते तुमचे टेन्शन इज जावच्या खातीर हांव हांगा 3 रेसिपी हाडून आयल्या। पहिले आमी आमचे मंगळुराची सान्नां कशी करची म्हणून पळया। एकदम सॉफ्ट आणि स्पॉन्ज साउंड टर्न आउट जायचे जाल्यार थोडे हाका टिप्स उडास दवरचे पडता। परफेक्ट मेजरमेंट तशेंच कन्सिस्टन्सी उडास दवरल्यार हांगा आमची परफेक्ट सान्नां जावन तयार जातात। चड वेळ काडिनासतना सुरू करूया आयची ही रेसिपीज। पहिले आमी हांगा तांदूळ भिजत घालून दवरया। हांवें हांगा 2 कप म्हणसर इडली रायस मोटामो तांदूळ म्हणून वयता ह्यो हांगा पहिले भिजत घालचो। हाच्या सांगता काल 1 कप म्हणसर उडदा दाळ घालची। हांगा हांवें स्प्लिट वाली उडदा दाळ कान गेल्या जायतर होल अख्खा आसा जाल्यार ती हांगा तुमी यूज करवेत। 3-4 उदकांत हे तांदूळ तशेंच उडदा दाळ बरी धुयचे पडता। एकदम क्लियर उदक मेळटाले ते दळणसर आमकां धुल्यार हे बरे कित्याक म्हळ्यार हाची इल्लेशे मनी स्टार्च आसा न्ही ते आसून भिजत घालतना हे आमी आता 5 घंट्या खातीर भिजत घालून दवरचो। 5 घंट्या उपरांत हाचे उदक ड्रेन करचे पगळोवचे उपरांत हे आमी वाटच्या खातीर मिक्सर जारांत ट्रान्सफर करचे। एक तुपटी हे मिक्सर जारांत घालूंक जायना त्या दुखून हांगा बॅच वायज करून ह्यो तांदूळ तशेंच उडदा दाळ सांगता वाटून काडचे। ताचे पहिले आमी हांगा ईस्ट डायल्यूट करून दवरया। हांवें हांगा काल 1 कप म्हणसर उब उदक म्हळ्यार ल्युकवार्म उदक आसा न्ही ते कान घेवचे उपरांत ह्या उदकाक 2 टीस्पून म्हणसर साकर घालची। हे हांगा बरें किरें तामसर किरोवची उपरांत हांगा 1 टीस्पून म्हणसर इन्स्टंट ईस्ट घालचो। साकर तशेंच ईस्ट हांगा उदकांत बरें करून किरोवचे उडास दवरा एकदम गरम उदकांत घेनाकात खाली उब उदकांत घेवचे। तन्ने दांबून आमी 10 मिनटां खातीर तशेंच सोडया। 10 मिनटां उपरांत हांगा ईस्ट डायल्यूट जावन तयार आसा। इन केस ईस्ट असो जायना जाल्यार परतुनी तुमी आनी एक उदकान घेवन सेम प्रोसिजरार घालून अशेंच 10 मिनटां खातीर दवरन अशें जाल्या उपरांत आमकां हे पिठाक घालूंचे। तांदूळ वाडटना हांगा चड उदक घालिनाकात कित्याक हांगा ईस्ट डायल्यूट केले ते आमकां उदक घालूंक आसा त्या देखून इल्लेशें उदक घालून 2 बॅच वायज करून वाटून काडचे। हांगा आमचे पीठ तयार आसा। हांगा मिक्सर जारांत दिल्ले इल्लेशें उदक आसा न्ही ते हांवें हांगा सायडीन दवरला आतां हांव घालिना। एक पावटी आमी हांगा कन्सिस्टन्सी पळोवन मागीर जाय तर हांगा उदक घालचें। आता ह्या पिठाक आमी ईस्ट डायल्यूट करून दवरले आसा न्ही ते हाका घालून हांगा बरें करून मिक्स करचे। आता आमकां हे पीठ फुगोवन दवरूंक आसा। फुगोवन दवरचे पयले आमकां 10 मिनटां खातीर बरें करून मिक्स करचें पडटा म्हळ्यार हांगा पीठ बरें करून गुंडायचें पडटा। म्हजी मेथड की 10 मिनटां हांव पळयता स्टील आय काउंट 25 to 30 म्हणसर हांव काउंट करून हांगा पीठ एकदम मिक्स करून रावता। तुमकां तशी इजी जाता जाल्यार तशें करा नाल्यार वॉचान टायम पळोवन तशें तुमी हांगा 10 मिनटां खातीर कंटिन्युअसली मिक्स करचें। आता तुमी पळयत न्ही टेक्स्चर कशें आसा। हांवें ते मिक्सरान दवरले उदक आसा न्ही ते यूज करूना कित्याक हांगा प्रॉपर कन्सिस्टन्सी म्हाका मेळ्ळ्या। अशें पीठ फाटल्या सायडीच्या स्पूनांत आसा न्ही इतलें दाट आसा जे तितून म्हणसर आमचें हे रायट कन्सिस्टन्सी ह्या पिठा खातीर। आता हे पीठ फुगोवच्या खातीर धांगणे दांपून आमी हाच्या वयर इल्लेशें जडायची वस्त दवरची आनी 2 to 3 hours मिनी सायडीन दवरचे। हे सडवत जावन देगीच्या दिसांनी 2 घंट्या भितर फुगून येता पूण आता इल्लीशी थंड आसल्यान इल्लोसो टायम लागता। हांवें सकाळींच्या 8:30 वरार पीठ फुगोवंक दवरले नियरली 11 o'clock म्हणसर 11 वरार जाताना हे पीठ फुगोवन तयार जाला। हे आमचे अल्टिमेट सान्नां करचें हे फुगोवन आयिल्लें पीठ। अशें हेचे जाल्यार तुमकां मेजरमेंट उडास दवरचें पडटा तशेंच कन्सिस्टन्सी आसा न्ही उदकाचें प्रमाण तें तुमी हांगा उडास दवरचें पडटा। आनी हांगा आतां एक पावटी फुगायल्या उपरांत चड हांगा स्पूनान गुंडावंक वचनाकात इल्लेशें हांगा गुंडायल्या पावता। आतां इल्लेशें हाका मीठ घालचें। मीठ घालच्या पयलें हांव हांगा पीठ आनी एका आयदनांत काडून घेता कित्याक म्हाका हे सगळ्या पिठाची इडली करूंक नांत इल्लेशें पिठाचें मात्र करूंक। ह्या इल्लेशें पिठाक हांव हांगा मीठ घालता। उरिल्लें पीठ तुमी एका कंटेनरांत तुमचे कडेन तशें उरता वयत जाल्यार फ्रिजान दवरचें। मीठ घालच्या पयलें अलग करून फ्रिजान दवरल्यार जालें।
पिठावट्टू हांगा मीठ बरें करून मिक्स करचे. हाचे सांगात इडली स्टीमर या इडलीचे कंटेनर या तंदूर आसा जाल्यार ताका इल्लेशें उदक घालून फून करून दवरचे. एक पावटी हांगा पीठ रेडी जालें आनी हांगा मीठ आनी घाल जाल्या उपरांत चड वेळ काडचो न्ही. ताच्या पयल्यानच हांगा पीठ फुगून येतानाच हांगा जी गिंडलां आसात न्ही ताका इल्लेशें तेल सारोवन दवरचें. ग्रीसिंग करून हांवें ऑलरेडी दवरला. हाच्या उपरांत सांगाता तंदोरी हांगा तयार करचो. आता हांगा आमी गिंडलांत मुक्काल म्हणसर मात्र हांगा पीठ घालचें, कित्याक पीठ फुगून वयर येता उकडताना. त्या देखून हांगा मुक्काल मात्र घालचें, फुल्ल घालूंक वचनाकात. तुमचे कडेन आसच्या तंद्रांत या इडली स्टिमरांत कितले गिंडल दवरचे कॅपॅसिटी आसा न्ही त्या हिसाबार तुमी आतां गिंडलांत पीठ घालून दवरूं येता. हांव हांगा ही सन्नां करचे खातीर तंदूर यूज करन आसा. हांगा उदक सळसळून तयार आसा. आतां हांगा ही गिंडलां सायडीन दवरचे. वयल्यान वयर तुमी दवरता जाल्यार आनी एक प्लेट या ताची थली आसता न्ही ती वयल्यान दवरची. हांवें हांगा आतां उणें इडली करूंक चिंतलां त्या देखून हांवें इल्लीशीं हांगा गिंडलां यूज केल्या. हाचे उपरांत हांगा धांगणे दामचे आनी मिडियम टू हाय फ्लेम दवरचो आनी 5 या 10 मिनटां भितर हांगा स्टीम करूंक दवरचे. चड वेळ स्टीम करूंक दवरनाकात. एक पावटी हांगा इडली उकडल्या उपरांत वयर आयल्या उपरांत परतून ती सकयल बसोवन वचो. ते तुम्ही चड वेळ दवरलें उकडून म्हणून जाल्यार न्ही ती इडली तशीच बसता, मागीर एकदम हार्ड जाता. तुमकां कांय डाऊट आसा जाल्यार टूथपिक इन्सर्ट करून तुमी हांगा उकडलां गे म्हणून चेक करूं येता. आतां हें निवोवचे खातीर आमी गिंडलाक आनीक आयदनान दवरचें. पलटी मारून दवरल्यार हें बेगीन निवता. तशेंच हाच्या वयल्यान एक दवो कुडको या खंयचोय वेट कुडको म्हळ्यार भिजून दवरलो कुडको वयल्यान घाल्यार 5 मिनटां भितर इडली हांगा डिमोल्ड करूंक तयार जातात. ही एक पयलें तवण आयिल्ली रिवाज म्हणून येता. आतां हें फॉलो करता थोड्या आनी घरांनी, थोडीं करिनात, पूण हें हांव हांगा फॉलो करता. आतां 10 मिनटां उपरांत इडली गिंडला तवण आमी डिमोल्ड करया. एकदम इजिली हें येता पळया, कितले सॉफ्ट जावन कितले इजिली येता, कांय लागना गिंडलान, कांय ना. एकदम गिंडले कितले साफ आसा पळय, मतलब क्लीन आसा पळय. ते अशें जायजे जाल्यार न्ही आमची कन्सिस्टन्सी एकदम परफेक्ट आसा. जे त्या दळाई इतली सॉफ्ट आनी स्पॉंज इडली तयार जातात. हांगा एक इडली पळया तुमी कितले सॉफ्ट आसा न्ही. आमी सेवताना आसा न्ही तोंडांत एकदम मेल्ट जाल्ले बरी जाता. करूंक सुलभ, चड वावट ना. थोडे टिप्स तुमी उडास दवरल्यार तुमच्या घरांनी तुमी अशेंत सन्नां करूंक जाता. हे पावटीच्या क्रिसमसाक तुमी ही रेसिपी फॉलो करून सन्नां करा. बिलकुल फेल जावचे नात आनी इतलेंत सॉफ्ट जावन इतलें स्पॉंज जावन आनी इतलीच टेस्ट जावन टर्न आउट जातली आनी सगळीं तुमकां अप्रिशिएट करतली. हांगा एक इडली ब्रेक करून दाखयता पळया, कितलें सॉफ्ट आसा पळया. अशेंच न्ही की भायल्यांत सॉफ्टनेस भितरल्यानी इतलेंत सॉफ्ट आसा. सगळो दीस आमी सन्नां भायर दवरल्यार न्ही कांयच जायनात. अशेंत सेम सॉफ्ट आनी सेम टेक्स्चरार आसतात. ह्या सन्नां वट्ट सडाव जावन मस्त नमुन्याची चिकन करी आमकां करूं येता. तशेंच पोक बाफाती करूं येता. हांव हांगा फॉर अ चेंज पोक हिंदात करन आसा. तर आतां आमी आमच्या दुसऱ्या रेसिपीक या, पोक इंदात. पोक इंदाद ही आमच्या मंगळुराची एक ट्रेडिशनल रेसिपी जावन आसा. सडाव जावन काजाराच्या जेवणाक ही रेसिपी करतात. हाचे खातीर हांवें हांगा 1 kg भर दुकरा मांस कान गेला. हाची हांवें हाडां विंगड करून काली मांस कान गेला आनी हे हांवें हांगा स्लायस कट केल्यात. कित्याक आमकां हे मांस आसा न्ही भाजूंक आसा. भाजचे खातीर ल्हान एकदम पडी केल्यार ते सेवंक समज जायना. त्या देखून इल्लेशे स्लायस कट करून इल्लेशे पातळ करून दवरचे. हांगा तुमकां जाय तर एक मांसाचो कुडको दाखोवन आसा. कितले तीन या तितले तीक आसाचे त्या हिसाबार तुमी ही रेसिपी करतना मांस तशें कट करचे. पयले आमी मांस मॅरिनेट करया. 1 टीस्पून म्हणसर मीठ, तशेंच अर्धे टीस्पून म्हणसर हांगा हळदी पावडर घालून मांस बरें करून हांगा पडयांक लागचे बरी मिक्स करचे.
मीठ आणि हळदी पावडर मासाक बरें मिक्स जाल्या उपरांत हे मास आमी मॅरिनेट करचे खातीर मिनिमम 30 मिनिट नातल्यार 1 घंटो म्हणी हे आमकां मॅरिनेट करूंक दवरचें पडटा. तितून म्हणसर आमी आळ्याना खातीर मसालो तयार करया. हांवें हांगा 4 मिडियम सायजाचे पियाव कांदल्यात. एक सगळो कांदो लसूण, 4 हांगा डेट्स खजूर, 2 इंच आले, 5 तावन 6 म्हणसर लॉंग, एक ल्हानसो कुडको आमटान, तशेंच 2 सिनेमम स्टिक. हाचे सांगता स्पायसेसांत 1 टेबल स्पून म्हणसर हांगा जिरें काडून घेवचें, 1 टीस्पून म्हणसर मिरयां पेपरकॉर्न्स. हाचे सांगता 1 टीस्पून म्हणसर खसखस पॉपी सीड्स. इन केस तुमकां हे अवेलेबल ना जाल्यार तुमी हे स्किप करूं येता. तशेंच अर्दें टीस्पून म्हणसर हांगा हळदी पावडर घालचो. सांगता 12 तावन 15 म्हणसर बेडगी मिरसांग काडून घेवची. इन केस तुमचे कडेन काश्मीरी मिरसांग आसा जाल्यार ती हांगा यूज करूं येता, पूण हांव हांगा बेडगी मिरसांग मात यूज करता. हाचे हांवें हांगा बियो काडल्यात. हे आमकां चड तिखसाण नाका, तशेंच आळ्यान आमकां वायट नाका, एकदम रेड जाय. त्या देखून हांवें हांगा अर्दें कप उण उदकांत ही मिरसांग भिजत घालून दवरल्या. अशें केल्ल्यान आमच्या आळ्यानाचो कलर या पोकिंदाचो कलर आसा न्ही एकदम ब्रायट रेड येता. त्या देखून हांवें हांगा हे मेथड यूज करचें. इल्लेशें उदक घालून गंध वाडचें. जाता तितलें हांगा ड्राय कन्सिस्टन्सी आसचे बरें पळोवचें. तशेंच पियाव आनी लसूण तितूसो वांटूंक टायम लागता. त्या देखून पयलें तें वांटून काड, मागीर उरलो सामान या मिरसांग घाल्यार न्ही वांटूंक तुमकां इजी जाता. आळ्यान रेडी जाता म्हणसर मॅरिनेट करूंक दवरिल्लें मांस आमी आतां भाजून काडया. हे मांस भाजचे खातीर 1 टीस्पून म्हणसर कायलेंत हांगा तेल घालचें. हांगा चडावत जावन आमकां तेलाची गरज आसना. वो बसले मांस आसा जाल्यार, फॅट असले मांस आसा जाल्यार न्ही ताचेत तेलसार या फॅट रिलीज जाता. त्या देखून हांगा चड तेल घालची गरज ना. हांगा पूर्ण भाजताना फ्लेम तेकशी मिडियम दवरा आणि सक्कड पीसस कशे व्हिडिओर दाखयले त्या हिसाबार घालून स्प्रेड करून 2-2 मिनटां आलटी पलटी करून हांगा मांस भाजून काडचे. एकदम चड कुक करूंक या भाजूंक वचनाकात, ही पोड मागीर घट जाता. मांसात आमकां खावंक बारीक इंदात सेवताना आसा न्ही इल्लेशें हार्ड फिलींग येता. त्या देखून जाता तितलें सॉफ्ट आसून दी मांस चड तुमी ओवर कुक करूंक वचनाकात. दोन्ही सायडींनी हांगा मांस भाजल्या उपरांत हे कान आमी एका प्लेटीन घालून दवरचें. अशेंच उरिल्ल्या मांसाक सेम प्रोसेस यूज करचें. ते आळ्यान वांटून तयार जाला, तशेंच हांगा मांस भाजूनय तयार जाला. आतां आमी आमच्या फायनल प्रोसेसाक या. हाचे खातीर हांवें हांगा एक उतळ आयदन काडून गेला. जाता तितलें तुमी ही रेसिपी करच्या खातीर तितकेशी उतळ आयदनच काडून घेया. 2 टेबल स्पून म्हणसर तेल काडून घेवचें. तेल गुण जाल्ल्याच एक व्हड सायजाचो पियाव स्लायस कट करून घालचो. पियाव हांगा गोल्डन ब्राऊन कलर येता म्हणसर भाजचें. पियावाचो हांगा कलर चेंज जावन आयलो. आतां आमी वांटून दवरिल्लें आळ्यान आसा न्ही तें हाका घालचें. हे आळ्यान वाटताना हाचे उदकाचो मेत घाली नाकात. उदक तितकेशें विंगड काडून दवरा आनी आळ्यान सुक्यांच विंगड दवरचें. हे सकड आमी वाटिल्ले मसाला हाका घालचें. हे घालताना फ्लेम तितकेशें लो दवरा. आतां हांगा उजो लोवत आसून दी हे तेलान तशेंच पियावांत आळ्यान पयलें बरें करून भाजा. उपरांत हांगा 10 मिनिटां खातीर धांगणे दांपून हे आळ्यान भाजच्या खातीर सोडचें. हांगा आमच्यो मसाला सकड रॉ आसा, म्हळ्यार आमी खंयचोय मसाला भाजी नासतना दवरला आनी हे स्पेशली पोक इंदात या पोक विंदालो करतना हे मसाला हांगा फ्राय करचे एक मस्ट आनी इम्पॉर्टंट प्रोसेस जावन आसा. त्या देखून हे हांगा तुमी स्किप करिनाकात. हांगा मसाला भाजच्या खातीर फ्लेम लो दवर 10 मिनिटां खातीर धांगणे दांबून दवरचे. इन बिटवीन धांगणे कान तुमकां हांगा चेक करचे पडटा, कित्याक आमचे आळ्यान एकदम ड्राय आसा न्ही. हांगा चड आमी तेल यूज करूना. हांगा कंटिन्युअसली स्टीर करनात रावचे. परतनी धांगणे दांबून आमी हांगा मसालो फ्राय करूंक सोडया. बरें 10 मिनिटां उपरांत आमी हांगा चेक करया. मसालो हांगा भाजून तयार आसा. अशेंच तुमी करतना तुमकां इन केस कळना तर इल्लेशे स्पूनांत हे स्मेल करून घेया. हाचे तुमकां रॉ स्मेल गेला म्हणून बघता जाल्यार मसालो हांगा तयार आसा. इन केस तशें जावना तर परतुनी तुमी धांगणे दांपून 5 मिनिटां खातीर स्टीर करून परतुनी हांगा मसालो फ्राय करचो.
आता आळ्यानाचे उदक आसा न्ही मिक्सर जाराक अर्दें कप म्हणसर उदक घालून ते उदकाक घालचे. ह्या रेसिपीक आमी चड ग्रेवी करिना इल्लेशें तीख तशेंच पोडयो बुडच्या म्हणसर या पोडयोक मसालो लागता म्हणसर मात्र आमी हांगा ग्रेवी करचे. त्या देखून इल्लेशें उदक घालून आळ्यानाचे हांगा आळ्यान बरें मिक्स करचे. आमी हांगा आळ्यान घालतना उजलो दवरलो. आता ही उजलो उत आसा हाय करूंक वचनाकात. 1 टेबल स्पून म्हणसर विनेगर शिरको घालचो. उपरांत रुची प्रमाणे इल्लेशें मीठ घालचे. आता सद्याक इल्लेशें मीठ घाला कित्याक आमी मासाक मॅरिनेट केला आनी भाजला तशें जाल्यार तांतूं इल्लेशें मीठ आसा. मागीर जाय तर हळद करतना परतून हांगा मीठ घालचे. पोक इंदाद एक 3 फ्लेवराचें मिक्सचर जावन आसा. आमशें गोडशें तशें तिखशें. गोडशा खातीर आमी हांगा डेट्स काजूर यूज केला. इन केस तुमकां काजूर यूज करूंक नाका जाल्यार किशमिश 1 टेबल स्पून म्हणसर वाट्टना यूज करूयात. ते दोन्ही तुमकां यूज करूंक नाका जाल्यार 1 टेबल स्पून म्हणसर साखर तुमी हांगा घालूयात. मसाल्याची हांगा उदक घाल्या उपरांत कडयेक एक बरो खतखतो हाडूंक आसा पण फ्लेम हांगा लोवत दवरचो. आता ह्या आळ्यानाक भाजून दवरले मांस घालचें. मांस घाल्या उपरांत हांगा तुमकां एकदम ड्राय कन्सिस्टन्सी दिसता जावंक पुरो पण हे मांस बरें मिक्स जावन खतखतो आयल्या उपरांत हाची ग्रेवी समान जाता. त्या देखून तुमी ह्या वेळार कांय टेन्शन करिनाकात. बदलाक बरें करून मांसाच्यो पडयो हांगा मसाल्या सांगता मिक्स करचे. आता धांगणे धांपून 5 ते 8 मिनिटां म्हणसर मांसाच्यो पडयोक हांगा मसालो बरो मिक्स जाता म्हणसर हांगा फ्लेम लो दवरून खतखतो येवच्या खातीर सोडचे. 8 मिनिटां उपरांत आमी धांगणे घालून चेक करया. मांसाक बरो खतखतो आयला तशेंच मांसाचे पडयेक मसालाय बरो हांगा मिक्स जाला. हांगा आमची पोक इंदादी तयार जालें. 2 घंटे उपरांत हे मांस बरें पडयेंत वडता आनी हाची टेस्ट एक डिफरंट जोनार येता म्हळ्यार एक अलगच टेस्ट म्हणून येता. इन केस तुमचे कडेन टायम आसा जाल्यार पयलींच्या राती तुमी रांदून दुसऱ्या दिसा दनपाराक हे तुमी सेवयेत. पण एटलिस्ट 1 आवर म्हण तुमी सेवच्या पयले दवरचे पडटा. हांगा आमची इडली तयार जाली तशेंच पोक इंदादी तयार जाले. आता आमी नेक्स्ट चिकन सुक्का कशें करचें म्हणून पळया. हे चिकन सुक्का आमचे ट्रेडिशनल सुक्काच्या वरने इल्लेशें डिफरंट आसा. त्या देखून तुमी ही रेसिपी हे पावटी न्हय तरी आनी एक पावटी म्हण तुमच्या घरांनी केदाळे चिकन करतात जाल्यार ही रेसिपी ट्राय करा. ह्या रेसिपी खातीर 1 कप म्हणसर हांगा नाल्ल काडून घेवचो. फ्रेश नाल्ल असल्यार आनीक बरें. हें घालून इल्लेशे वेळाक हांगा रोस्ट करचे. फ्लेम लो टू मिडियम दवरचो. नाल्ल करपवचो नाका इल्लोसो कलर चेंज जाल्यार पावता. उपरांत हांगा 2 फ्रेश बेवताळी घालची. सांगाता हांगा 2 मिडियम सायजाचे पियाव बारीक स्लाइस काट करून घालचे. ताचे सांगाता 1 टेबल स्पून म्हणसर फेनल सीड्स बडीशेप घालचे. हाचे सांगाता अर्धे टीस्पून म्हणसर मिरयां पेपरकॉर्न तशेंच 3 कार्डमम येलो आनी 5 ते 6 म्हणसर लवंग घालचे. तशेंच एक ल्हान कुडको तिके साली घालचे. हें घाल जाल्या उपरांत फ्लेम तिकेशे लो दवरा. नाल्ल ऑलरेडी पयले आमी रोस्ट केला. चड आमी फ्लेम मिडियम दवरल्यार करपाचे चान्स आसता. 2-3 मिनिटां उपरांत हें भाजलें. तशेंच हांगा चड भाजचें म्हळ्यार चे करी लिव्स आसा न्हय बेबापालो तसो कलर इल्लोसो चेंज जाता. ते दळा हांगा फ्लेम ऑफ करून हे निवल्या उपरांत वांटून दवरचे. वाटतना उडास दवरा. हाका चड उदक घालिनासतना वांटून काडचे. जाता तितले ड्राय दवरचे. आता एका आयदनांत 3 टेबल स्पून म्हणसर नारियल तेल काडून घेवचे. तेल खून जाल्ल्यानस हाका 2 मिडियम सायजाचे पियाव स्लाइस कट करून भाजचे. म्हज्या चॅनलान तुमी कोणी नवी आसात आनी येदोळे सबस्क्रायब करूना जाल्यार दयेकान सबस्क्रायब बटनाक क्लिक करा. सांगाता नोटिफिकेशना खातीर बेल आयकनाक क्लिक करा. पियावाचो कलर इल्लोसो चेंज जावन आयलोसो हाका 1 टेबल स्पून म्हणसर जिंजर गार्लिक पेस्ट घालचे. आले लसणाचो पेस्ट. हाचो रॉ स्मेल या जिवो स्मेल येता म्हणसर हांगा भाजचे पण फ्लेम ती कशें लो दवरून भाजचो. ह्या वेळार हांगा उजलो दवरचो. 1 टीस्पून म्हणसर काश्मीरी रेड चिली पावडर ह्यो कलरा खातीर बरो जाता. त्या देखून ह्यो तुमी हांगा यूज करचो.
1.5 टीस्पून म्हणसर कोरिएंडर पावडर कणपेरी पिठो घालचो. अर्धे टीस्पून म्हणसर हळदी पावडर. अर्धे टीस्पून म्हणसर गरम मसाला पावडर घालचो. इन केस तुम्ही होल अख्खा गरम मसाला यूज करिना तर हांगा 1 टीस्पून म्हणसर गरम मसाला घालूं येता. हे घालून जाल्या उपरांत फ्लेम लो आसून दी हांगा बरें करून तियावा सांगता तशें तेला सांगता मिक्स करचें. उपरांत हांगा 2 मिडियम सायजाचे टोमॅटोची प्युरी करचे. हे घराच प्युरी केल्यार या रेसिपीक आनीक बरें जाता. त्या देखून भायले रेडीमेड प्युरी घालच्या बदलाक घराच हे प्युरी करा. आता हे टोमॅटो प्युरी तशेंच मसाला बरें ब्लेंड जायचे. त्या देखून आमी आता धांगणे दांपून 2-3 मिनिटां खातीर बरें मिक्स जावच्या खातीर सोडया. आता हे मिक्स जाताना तुमकां हांगा कळटा ताचे एक सायडीन तावन ऑयल सुटता. तशेंच मसालो हांगा ड्राय कन्सिस्टन्सीक येता. त्या म्हणसर आमकां हांगा हे भाजीचे पडटा. मसालो हांगा रेडी आसा. आता आमी 1 kg वर चिकन घालया. चिकन हांगा तुमकां बोनलेस जाता जाल्यार बोनलेस यूज केलो येता. विथ बोन जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. इतलेंच की इल्लेशें उकडोवंक हांगा टायम लागता. हिंगान जाल्या उपरांत ह्या मसाल्या सांगता बरें करून मांस हांगा मिक्स जावंक सोडचें. मांस घाल्या उपरांत हांगा फ्लेम तिकेशें मिडियम दवरा. मांसाचो कलर चेंज जाता म्हणसर अशेंच मिडियम फ्लेम दवरून हांगा बरें करून मिक्स करचें. मांस उकडचे पयले आमी इल्लेशें हाका मीठ घालया. मागीर जाय तर परतून घालूं येता पूण आतां इल्लेशें घालून हांगा बरें करून मिक्स करचें. आता आमी धांगणे दांपून फ्लेम मिडियम दवरचो. उपरांत मांसांतल्यान हे उदक सुट्टा न्हय या तसो ज्यूस रिलीज जाता. ते म्हणसर आमी हांगा धांगणे दांपून दवरचें. हांगा 5 मिनटांनी तुमी पळोव येता मांसांतल्यान बरें उदक सुटलां. मांस हांगा 50% म्हणसर उकडला. त्या देखून पयले हांगा इल्लेशें उदक घाली नासतना मांस उकडोवंक दवरल्यार न्हय ही प्रोसेस आमकां इझी जाता. आता आमी करून दवरिल्लो कोकोनट पेस्ट आसा न्हय तो हाका घालचो. कोकोनट पेस्ट घाल्या उपरांत ह्या मांसाक बरें करून हांगा मिक्स करचें. पुढे आसतवरा ही रेसिपी चिकन सुक्का आसा. आमी हांगा उदक घाली नासतना हे मांस उकडोवंक आसा. इन केस तुमकां हांगा कष्ट जाता जावं पुरो इल्लेशें मिक्स करूंक पूण नेवर मायंड हे फ्लेम लो दवरा. जे उपरांत हांगा फुल्ल मांस उकडटा म्हणसर धांगणे दांपून दवरा. जाय तर मदें मदें एक पलटी कान हांगा चेक करचें. मांस इन केस 10 मिनिटां म्हणसर उकडना तर परतून धांगणे दांपून हांगा उकडोवंक सोडचें. हांगा 10 मिनिटां उपरांत मांस हांगा उकडून तयार आसा. गार्निशा खातीर हांव तरणी मिरसांग घालता. खाली एक पर्पस इज जस्ट अ गार्निश. हाचे उपरांत इल्लेशे करी लिव्स बेवा पालो सांगाता इल्लेशे कोरिएंडर लिव्स कणपेरी पालो घालून बरें करून हांगा मिक्स करचें. हांगा आमचे एक डिफरंट स्टायलाचे चिकन सुक्का तयार जालें. एक पावटी तुम्ही ह्या रितीर चिकन सुक्का ट्राय करून पळया. आमकां बरें लागलें तशेंच तुमकांय बरें लागलें म्हणून हांव पातयेता. आयची ही तिनूय रेसिपी सन्ना पोकिंदाक तशेंच चिकन सुक्का तुमकां बरें लागलें तर दायकान लायक बटनाक क्लिक करा. सांगाता ही रेसिपी तुमच्या मोगाच्या कुटुंबदारांक सेऱ्या देऱ्यांक फॉरवर्ड करूंक बिलकुल विसरा नाकात. तशेंच ह्या रेसिपी वयर तुमचे व्हॅल्युएबल फीडबॅक अभिप्राय कमेंट सजेशन आसा तर दायकान कमेंट बॉक्सान म्हाका तिळसिया. मुझे तावन तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फे तावन तुमकां सर्वांकी भागी नातालाचें बेस्ट मेरी क्रिसमस टू यू ऑल. मेळया आमी आनी एका रेसिपी वटर. टिल देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. तुमच्या मोगाचें कविता.